before our Dhamma talks, we should pay homage to the Buddha, the owner of the Dhamma, by recitation of Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Today, before I start my Dhamma talk, I would like to recite one of the Dhamma verses, and I would like to send my loving kindness, and I would like to say my well wishes to all of you. Hari ini sebelum saya memulai Dhamma Desana pada hari ini, kami akan mengutip sebuah syair Dhamma untuk mengharapkan semoga kalian senantiasa penuh dengan berkah. Sansara charakan lokan nikchan dukkena pilitang nibbana puram papesi yanathena sojino etena sitawajena hotu te jaya mangalan. That meaning is Sojino, the Blessed One, the Exalted One, who are the conqueror of all defilements, Lokan, the human beings in this world, Nichan Dukkhe na Pilitan, because all human beings perpetually oppressed by the suffering of rebirth, old age, sickness, and death. Sansara charakan lokan, because all beings, they are wandering in the sansara, round of the rebirth, one life after another. For that beings, our Buddha give the Jnanatina 3 vehicles. These 3 vehicles are the 3 characteristics of all phenomena of mind and matter, anicca, dukkha, anatta. If we contemplate the phenomena of mind and matter again and again, by using these 3 vehicles, 3 characteristics, anicca, dukkha, anatta, nibbana puram papesi. Because if we can develop our insight knowledge, insight meditations, so we can reach, we can attain to the supreme bliss of the Nibbana, the capital or the city of the Nibbana, Nibbana Pura. So our Buddha teach the way to reach the Nibbana, and he gave the 3 vehicles to reach the Nibbana. So by teaching also, by practicing the Buddha teaching, so Buddha disciple also, many Buddha disciple also, they have already attained, already reached this Nibbana Pura, the city or the capital of the Nibbana. Some are also, they are trying to reach this capital of the Nibbana. So because of the Buddha gave the 3 vehicles, and because of all beings being reached this Nibbana Pura, the city of the Nibbana, by sharing this truth, by the power of this truth, etena sitcha vajena hotu te jaya minglan, may you all be conquer all defilement, may you obtain auspicious success, and may you be follow the good fortune in your round of the rebirth.
Syair Dhamma itu adalah sebagai berikut. Sangsara carakang lokang, nicang dukkena pilitang, nibbana purang papesi, yanat tayena sojino, etena saccawat jena, hontu te jaya manggalang. Di mana arti dari masing-masing kata atau baris, sangsara carakang lokang, sojino itu adalah beliau yang telah menaklukkan, beliau yang telah menaklukkan semua kotoran batin, beliau telah menaklukkan 5 jenis mara, itu adalah jino atau jina. Kemudian lokang, dunia, di mana merujuk ke dunia manusia yang ada di dunia ini. Kemudian nicang dukkena pilitang, yang senantiasa tertekan oleh penderitaan. Kemudian sangsara carakang, yang mengembara di lingkaran samsara atau di lingkaran kelahiran kembali, tumimbal lahir. Kemudian yanat tayena, 3 kendaraan, atau di mana di sini merujuk ke 3 karakteristik atau 3 sifat dari berbagai fenomena, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian nibbana purang papesi, yang untuk mencapai keadaan nibbana. Jadi secara keseluruhan syairnya berbunyi demikian. Beliau sang penakluk telah mengajarkan 3 kendaraan untuk mencapai keadaan nibbana bagi mereka yang senantiasa tertekan oleh penderitaan, mereka yang mengembara di dunia samsara ini. Dengan ungkapan kebenaran ini, semoga kalian senantiasa berjaya dan diliputi dengan berkah. So today Dhamma talk name is The Merit for the Departed Beloved One. Judul Dhamma Desana hari ini adalah jasa-jasa kebajikan untuk mereka yang telah meninggal. Because when I have stayed in Malaysia and Singapore, so many Dhamma friends, they ask me, because that also, as a Chinese traditions, every year, the annual year, they do the meritorious for that they are departed ancestor. Because of that, they ask me this question: Bhante, we do the merit for our departed father, mother, and relatives. So really, how they gain this merit, how they get this benefit? Because of that, I prepare this Dhamma talk also for you. Jadi mengapa saya memilih judul ini? Karena ketika saya berada di Singapura atau Malaysia, saya sering ditanya oleh umat di sana. Dikatakan bahwa setiap tahun umat di sana mereka sering melakukan pelimpahan jasa untuk sanak famili para umat yang telah meninggal, atau untuk orang tua yang telah meninggal. Dan mereka bertanya, bagaimana mereka-mereka yang telah meninggal ini bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikan tersebut.
Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan hal ini pula kepada kalian. Also, every Dhamma talk in this retreat also, you have listened all the time, mindfulness of breathing, nimitta, jhana, ultimate reality and mentality. Because of that, as a different from that topic, so something, so you are the social topic I also prepared for you. Kemudian juga karena dalam retret ini, dalam hampir setiap Dhamma Desana yang diberikan, senantiasa diceritakan tentang nimitta, tentang jhana, tentang fenomena batin dan jasmani. Oleh karena itu, saya mempersiapkan hal-hal atau pembicaraan yang sedikit berbeda, yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan. Another one, in this world, all the religions, the people, the human beings, when their family member, one of the family member passed away, so they do the merit for this the part one at the 7th day or after the 45 days or every annual year, or they do the merit for that. But so what is the Buddhist view also to understand? Therefore also I prepare this Dhamma talk. Hampir setiap agama di dunia ini, atau hampir setiap umat yang menganut agama di dunia ini, ketika sanak famili mereka meninggal, mereka selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sanak famili mereka yang telah meninggal. Entah pada saat memperingati 7 hari meninggalnya, 45 hari meninggalnya, atau setiap tahun ketika peringatan dilakukan. Mereka berusaha untuk melakukan suatu kebaikan untuk sanak famili mereka yang telah meninggal. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. So our Buddha, he preached there, so the nature of the life, the nature of the death, the life after death. So Buddha explained systematically, detailedly in the Abhidhamma. Because of that, also the Buddha, he preached reasonably to understand the wholesome and unwholesome karma also. Because of that, as a Buddhist, we should understand the purpose of why we do the meritorious deeds for our departed friend and the kinsmen and blood relations. Sang Buddha telah menjelaskan hakikat dari hidup ini, juga telah menjelaskan tentang kematian, kehidupan setelah kematian, dan beliau juga sudah secara sistematis menjelaskan di dalam Abhidhamma, memberikan penjelasan di dalam Abhidhamma, dan juga tentang hal-hal yang bersifat rasional atau alas rasional, dan segala hal yang berhubungan dengan kusala kama dan akusala kama. Kita sebagai seorang umat Buddha seyogianya memahami tujuan kita melakukan kebajikan atau melakukan pelimpahan jasa untuk sanak famili kita yang telah meninggal. So that is firstly, I would like to tell that one of the sutra from Anguttara Nikaya, Janusoni Sutra.
Pertama-tama saya akan menjelaskan sebuah sutta yang ada di Anguttara Nikaya. Sutta tersebut berjudul Janusoni Sutta. So that Janusoni is one of the Brahmin names. This Brahmin, one day, he came and visited to the Buddha, and so when he arrived there, in front of the Buddha, he paid homage reverentially to the Buddha, and he set appropriate place. Then he asked to the Buddha, Bhante, let me tell you, we Brahmins called charitable gifts, so we make the offering to the kinsmen and blood relations who are dead and gone. Also, saying, may this gift to our kinsmen and blood relations who are dead and gone be of profit. May our kinsmen and blood relations who are dead and gone enjoy this offering. By saying this truth, we make the offering to our kinsmen and blood relations who are dead and gone. So, really, Bhante, do this gift be profit our kinsmen and relations who are dead and gone, or also do they really enjoy this gift? Janusoni adalah seorang Brahmana, jadi nama seorang Brahmana. Pada saat itu, pada suatu saat, dia mendatangi Sang Buddha, menghadap ke Sang Buddha, dan ketika tiba di tempat Sang Buddha, beliau memberi hormat kepada Sang Buddha, kemudian duduk di tempat yang sesuai. Lalu ia bertanya, kami kaum Brahmana sering melakukan perbuatan baik atau bersedekah atau berdana untuk sanak famili kita yang telah meninggal. Kita berusaha untuk membagikan jasa-jasa kebajikan berdana ini kepada sanak famili kita yang telah meninggal, mengharapkan mereka mendapatkan semua manfaat yang telah kami berikan ini. Kita mengharapkan mereka dapat menikmati pemberian ini. Demikianlah yang kita lakukan untuk sanak famili kita yang telah meninggal. Tetapi, apakah betul sanak famili kita yang telah meninggal ini mendapatkan manfaat dari dana ini? Apakah mereka mampu menikmati semua pemberian ini? So our Buddha, he replied to the Janusoni Brahmin. Janusoni Brahmins, if there be ground, it does profit. If there be no ground, it does not profit. That time, the Janusoni Brahmin also asked again, what there be ground and what there be no ground? What is the meaning you are telling? Please explain to me, Bhante, like that way. Janusoni asked to the Buddha. If there be ground for it, it does profit. It does not ground. Yeah. Waktu itu Sang Buddha menjawab, hai Brahmana Janusoni, apabila itu merupakan landasan untuk mereka, maka itu akan menjadi akan bermanfaat bagi mereka. Kalau itu bukan landasan untuk mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan
manfaatnya. Maksudnya landasan di sini adalah sesuatu yang dapat mereka terima. Dan lantas Brahmana ini balik bertanya, apa yang dimaksudkan dengan landasan bagi mereka, apa yang dimaksudkan dengan bukan landasan bagi mereka. So Buddha explained, Janusani Brahmins, a certain one taking lives or stealing other property, or if he committed sexual misconduct, or if he tell lying, or if he tell slander or harsh speech or frivolous talk, or if he has covetousness, ill will or wrong view, because of this bodily and verbally and mentally evil action, when he break up the body, after beyond that, if he rising up again in the realms of purgatory in hell, so there he subsists on the food proper to the beings in the hell. So because of this subsist on the food of proper to the being in the hell, so there will be no ground for the benefit of offering by the relatives. Sang Buddha menjawab bahwa apabila seseorang melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan berbohong, memfitnah atau mengadu domba, kemudian mengucapkan kata-kata kasar, kemudian omong kosong, kemudian memiliki ketamakan, memiliki niat jahat, memiliki pandangan salah. Apabila seseorang memiliki perbuatan yang tidak baik seperti ini yang dilakukan melalui badan jasmani, ucapan maupun pikiran, maka setelah meninggal dia akan terlahir di alam neraka. Dan apabila dia terlahir di alam neraka, maka dia akan mendapatkan makanan yang sesuai dengan mereka yang berada di alam neraka. Maka persembahan yang diberikan dari dunia ini akan menjadi sesuatu yang bukan landasan bagi mereka yang terlahir di alam neraka. In the same way, someone who did the evil action bodily and also who did the verbal action and also who did evil mental actions, because of his evil action, if he was reborn in the animal realm also, these beings will subsist on the food proper to the creature. So that being also, he will not be ground for the benefit of his relative doing the merit. Demikian pula apabila seseorang melakukan perbuatan jasmani, ucapan maupun pikiran yang jahat sehingga membuatnya terlahir di alam binatang, maka mereka yang terlahir di alam binatang tersebut akan memiliki makanan yang cocok untuk mereka. Dan persembahan yang diberikan di dunia ini bukan merupakan landasan bagi mereka yang terlahir di alam binatang. Another one is certain one who abstain from killing living beings, also who abstain from stealing what was not given, also who abstain their sexual misconduct,
and also he abstained the telling, lying, telling slander, telling harsh speech, telling frivolous talk, and also he restrained their covetousness, ill will end. So he has not wrong view, because of wholesome action. If he was reborn in a human beings, so there also he will subsist on the food proper to the human being. So there also he will not be the ground, the benefit of offering by his relative and friends. Demikian pula bagi mereka yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pembunuhan, dari mengambil sesuatu yang tidak diberikan, dari menghindarkan diri dari perbuatan asusila, yang berusaha untuk menghindarkan diri dari berbohong, mengucapkan kata-kata yang kasar, mengadu domba atau memfitnah, kemudian omong kosong, kemudian tamak, mempunyai niat jahat, dan memiliki pandangan salah. Maka orang-orang yang berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat demikian, kemudian menambah perbuatan baiknya, maka setelah meninggal mereka akan terlahir di alam manusia. Mungkin mereka akan terlahir di alam manusia, dan bagi mereka yang terlahir di alam manusia tentu saja akan menyantap makanan yang sesuai dengan alam manusia, dan persembahan yang diberikan sanak famili mereka bukan merupakan landasan bagi mereka. Persembahan yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka yang terlahir di alam manusia demikian. In the same way, someone who estranged their bodily evil action, mental evil, verbal evil action, and also he estranged mental evil action, because of he cultivate wholesome action. When his body break up beyond the death, he reborn in an heavenly world, the Deva world. He will subsist on the food proper to the Deva. So that being also, there will be no ground for that Deva, the benefit offered by his friend and relative. Demikian pula bagi mereka yang berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat baik melalui jasmani, melalui ucapan maupun melalui pikiran. Mereka yang berusaha untuk melakukan kebajikan setelah meninggal akan terlahir di alam dewa. Mereka yang terlahir di alam dewa ini akan menyantap makanan yang sesuai untuk alam dewa, dan persembahan yang diberikan oleh sanak famili mereka bukanlah suatu landasan bagi mereka yang terlahir di alam dewa. So later on, the Buddha explained that Jandusani Brahmin, someone who did the evil action, killing living beings, stealing other property, or commit the sexual misconduct, or telling lie, or telling slander, telling harsh speech, or telling frivolous, or covetousness, ill will, or wrong view, because of these bodily and verbal and mental evil actions, when his body break up beyond that, if he was reborn in the ghost, Peta realms, that time, so
he subsists on the proper food, whatever he obtains. Also, he can gain and he can get the benefit offered by his friend and relative. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, Brahmana, apabila seseorang telah melakukan 10 perbuatan jahat, seseorang melakukan pembunuhan, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, mencuri, melakukan perbuatan asusila, berbohong, memfitnah atau mengadu domba, mengucapkan kata-kata kasar, omong kosong, tamak, memiliki niat jahat, dan memiliki pandangan salah, maka mereka-mereka ini setelah meninggal akan terlahir di alam peta atau setan kelaparan. Dan mereka yang terlahir di alam peta demikian juga bergantung pada makanan yang sesuai untuk alam peta demikian. Dan mereka-mereka ini bisa mendapatkan manfaat dari persembahan yang diberikan sanak famili mereka di dunia ini. So because of that, you see here, we do the offering to our departed father, mother, or friend or relatives. Really, so if they reach